नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानकु आजिर एही राशि वीडियो को स्वागत करुच्ची। तेबे दर्शक बंधु आजिर एही राशि वीडियो माध्यम जानिबा जाकि अक्षय तृतीया एक शुभ दिन। तेबे दर्शक बंधु एही शुभ दिन ए वर्ष दीर्घ 100 वर्ष पर एक विरल संजोग पड़ुअछि जाकि एही संजोग रे किछि राशिर भाग्य अत्यंत चमकिया पाई जाउछि जाकि एही राशिर व्यक्ति मानक भाग्य सुना परि चमकिया पाई जाउछि एवं समस्त कार्य रे अत्यंत सफलता हासिल करिया पाई जाउछंती एवं एही अक्षय तृतीया ठारू धनर वर्षा हेबा पाई जाउछि। तेबे दर्शक बंधु अक्षय तृतीया मे 10 तारिख रे पालन करा जिवो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने समस्ते निश्चित भाव जानिथिबे बैशाख मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कुआ जाए एवं एही अक्षय तृतीया अत्यंत शुभ दिन एवं एही अक्षय तृतीया ठारू माँ लक्ष्मी कृपारू किछि राशि कि अत्यंत शुभ दिन आरंभ होउछि जाकि एही दिन ठारू एक विशेष संजोगरू एही राशिर व्यक्ति मानकर धन ऐश्वर्य संतान प्राप्ति एवं समाज रे मान सम्मान तथा निजर परिवार सुख समृद्धि मध्य भरी रहिबो जाकि एही दिन ठारू स्वयं माँ लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि प्राप्ति होइथाए। तेबे दर्शक बंधु एही वर्ष अक्षय तृतीया दिन गुरु चंद्रमा एकाठी हेबा सहित गज केशरी राजयोग सृष्टि हेबा पाई जाउछि जाकि ज्योतिष गणना अनुଯାयी अक्षय तृतीया गज केशरी राजयोग प्राय 100 वर्ष पर पड़ुअछि एवं एभली जोग कारणरू जाकि 5टी राशिर व्यक्ति माने अत्यंत भाग्यशाली हेबा पाई जाउछंती एवं एही राशिर व्यक्ति मानक ऊपर धन संपत्तिर वर्षा हेबा पाई जाउछि एवं समस्त क्षेत्र रे एही राशिर व्यक्ति मानकर अत्यंत सफलता पाइबार जोग रहिछि एवं माँ लक्ष्मीकर मध्य विशेष कृपा दृष्टि रहिछि जाकि एही दिन ठारू 5 राशिर व्यक्ति मानक भाग्य रे संपूर्ण परिवर्तन आसिया पाई जाउछि एवं एही राशिर व्यक्ति मानकर दीर्घ दिनर दुख कष्ट दूर हेबा पाई जाउछि एवं आर्थिक समस्या मध्य दूर हेबा पाई जाउछि। तेबे दर्शक बंधु सही सब राशि विषय रे संपूर्ण भाव रे जानिबा पाई हेले आपण मानकु अनुरोध वीडियो को प्रथम शेष जाए निश्चित भाव में देखंतु एवं सही परि दर्शक बंधु आपण माने जदि एही चैनल रे न्यू अछंती तेबे सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियो गोटे लाइक कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लेखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी जाकि मां लक्ष्मीकर अपार कृपा दृष्टि सदा सर्वदा आपण को ऊपर एमती रही था। अक्षय तृतीया ठारू आपण को भाग्य एमती अक्षय होता एवं आपण को समस्त क्षेत्र में अत्यंत सफलता मिलू था। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से प्रथम भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशि होचंती जाकि मेष राशि। तेबे दर्शक बंधु एही राशिर व्यक्ति मानकर एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होउची जाकि एही राशिर व्यक्ति विशेष को हठात धन प्राप्ति होबार जोग रही एवं नूतन संपत्ति किनिबार मध्य अत्यंत जोग रही जो कार्य आपण माने हाथ देबे ता अत्यंत सफल हेबो एवं आपण मानकु आकस्मिक भाव में धन प्राप्तिर मध्य जोग रही परिवार सुख समृद्धि प्रवेश करिवो जाकि आपण माने हस खुशी समय बिताइबे एवं परिवार सदस्यों आशीर्वाद और सहयोग मिलिबो और सह कार्य आपण मानकर सफलता मध्य मिलिबो एवं एकाग्रता वृद्धि पाइबो एवं एही राशिर विद्यार्थी मानक अत्यंत उत्तम समय एवं एही राशिर व्यक्ति माने जदि कोनोसी नूतन कार्य मध्य आरंभ करने चाहते तेबे आपण कि एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय जहाँकि आपण माने जेकोसी नूतन कार्य आरंभ करेंगे ता अत्यंत सफल हेबो एवं एही राशिर व्यक्ति मानकु अक्षय तृतीया ठारू कोनोसी एक बड़ मूल्यवान जिनस मध्य किनिबार अत्यंत जोग रही। तेबे दर्शक बंधु सही जिनसटी आपण अत्यंत शुभदायक हेबो। तेबे दर्शक बंधु कही रखुच्छे जे आपण कि एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होगा जाउछि एवं विशेष भाव में माँ लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि रही जाउछि जहाँकि आपण भाग्य सुनापरू मध्य अधिक चमकिया जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशिटा होता है तेबे हृदय कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी लिखे को बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा से द्वितीय भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे दर्शक बंधु द्वितीय भाग्यशाली राशि होचंती जाकि कर्कट राशि। तेबे दर्शक बंधु कर्कट राशि व्यक्ति मानक कि जाकि अत्यंत शुभ समय आरंभ होगा जाउछि जाकि आपण कि एही अक्षय तृतीया रे आपण जीवन को संपूर्ण भाव में एक विरल परिवर्तन आनिया जाउछि जहाँकि आपण मानकर कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति हेबो एवं चाकरी क्षेत्र में सफलता मिलिबार अत्यंत जोग रही एवं आपण मानकु पद उन्नति मिलिबार अत्यंत जोग अछि एवं आपण मानकर एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होइतबारु आयर मध्य वृद्धि हेबो।
ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆୟର ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହେବ, ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବେଶ ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ଦିନଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଯାନବାହନ ତଥା ଭୂମି କିଣିବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେହିପରି ନୂତନ ଗୃହ ପ୍ରବେଶର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଦୂରସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଟଙ୍କା ପଇସା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୂର ହେବ ଏବଂ କରଜ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ସେହିପରି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟଠାରୁ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ପାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବା ସହିତ ସମାଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବାର ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ରାଶିଟା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହୃଦୟରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି କନ୍ୟା ରାଶି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଯାହାକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ଶରୀର ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ବେରୋଜଗାର ବୁଲୁଥିଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରୁ ବହୁତ ଭଲ ଅର୍ଥ ଲାଭ ମିଳିବ, ଯାହାକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଅର୍ଥର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଭରି ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ
एवं एही राशि व्यक्ति मानकर जदि दीर्घ दिन हेलाणी कौन समस्या लगी रही तेबे सही समस्या आपण मानकर दूर होगापाई जाऊँगी। एवं सेहीपरि दर्शक बंधु एही राशि व्यक्ति मानकर पूर्व जदि कौन कार्य अटकी रही तेबे खूब शीघ्र आपण मानकर सही कार्य आरंभ होगापाई जाऊँगी एवं आपण मानकु सही कार्य सफलता हासिल करिवार योग रही। एवं एही राशि व्यक्ति मानकर शुभ समय आरंभ होइतिबारु कौन दूर धार्मिक स्थान भ्रमण अत्यंत योग अच्छी। एवं एही राशि विद्यार्थी मानक पई कि मध्य अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि। तेबे दर्शक बंधु कहि रखुछि जे आपनक पई कि एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि जहाँकि माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि आपनक साथी रही अछि एवं आपनक भाग्य संपूर्ण सहायता आपनको दबाकू जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि होइते तेबे श्र हृदय कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा सेही पंचम भाग्यशाली राशि विषय रे। तेबे दर्शक बंधु पंचम भाग्यशाली राशि होउछन्ती जाकी तुला राशि। तेबे दर्शक बंधु तुला राशि व्यक्ति मानक पई कि जाकी अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि। एही राशि लोकंकु आगामी समय रे नूतन योजना करिवार अत्यंत संभावना रही। ता सहित माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि थिबारु आपण मानकर भाग्य आपण मानकु संपूर्ण भाव में साहस देवा पई जाउछि जाकी आपण मानक भाग्य संपूर्ण भाव में बदलिया पई जाउछि एवं गुप्त धन अचानक प्राप्ति होबार योग रही। व्यवसाय रे विशेष भाव में उन्नति करिवे एवं एही राशि व्यक्ति मानकर जदि कौनसी जगह आपण मानकर धन अटकी रही तेबे खूब शीघ्र आपण माने सही धन को फेरी पाइबे। एवं एही राशि व्यक्ति मानकर शुभ समय आरंभ होइतबारु कौनसी एक बड़ मूल्यवान जिनिस किणिबार अत्यंत योग रही। एवं एही राशि व्यक्ति मानकु निजर संतान मानक तरफ कौनसी एक शुभ खबर पाइबार अत्यंत योग रही जहाँकि सही शुभ खबरटी आपंक कि अत्यंत शुभदायक। एवं एही राशि व्यक्ति मानकर अत्यंत शुभ समय आरंभ होइतबारु नूतन जानवाहन किणिबार अत्यंत योग अच्छी। एवं एही राशि व्यक्ति मानकर शुभ समय आरंभ होइतबारु समस्त क्षेत्र में अत्यंत सफलता पाइबार अत्यंत योग अच्छी। एवं माँ लक्ष्मी कृपारू आपण मानक परिवार सुख समृद्धि भरी रहिबा सहित आपण मानकर समाज रे मान सम्मान प्रतिष्ठा हेबो। एवं एही राशि व्यक्ति माने जदि कौनसी नूतन बिजनेस आरंभ करने चाहते तेबे आपनक पई कि एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होइछि एवं माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि थिबारु आपण मानकर बिजनेस अत्यंत सफल हेबो एवं आपण मानकु सेही बिजनेस रु अत्यधिक लाभ मध्य मिलिबो। एवं एही राशि विद्यार्थी मानक पई कि मध्य अत्यंत शुभ समय। एवं एही अक्षय तृतीया ठारू शुभ समय आरंभ होइतबारु आपण मानकर समस्त प्रकार शारीरिक समस्या मध्य दूर हेबो जहाँकि आपण मानकर शरीर अत्यंत सुस्थ अनुभव करिवे एवं आपण मानक मन मध्य अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। तेबे दर्शक बंधु कहि रखुछि जे आपनक पई कि एही अक्षय तृतीया ठारू अत्यंत शुभ समय आरंभ होउछि एवं माँ लक्ष्मीकर मध्य विशेष कृपा दृष्टि रही अछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि होइते तेबे श्र हृदय कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे दर्शक बंधु ये थिले सेही 5 गोटी भाग्यशाली राशि जहाँ पर कि माँ लक्ष्मीकर विशेष कृपा दृष्टि रही अछि एवं एही अक्षय तृतीया ठारू एमानक भाग्य संपूर्ण भाव में चमकिया पई जाउछि। तेबे दर्शक बंधु जदि आपण मानकर एही राशि मध्य जेकोसी राशि होइताउ तेबे कमेंट बॉक्स रे श्र हृदय जय माँ लक्ष्मी लिखिବାକୁ बिल्कुल भी भूलिबेनी। तेबे दर्शक बंधु आज वीडियोटा को एठी रखुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।